वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ब्लॉग चैनल। सो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है, मैं उड़ीसा से हूँ। तो सुबह सुबह ये लोग क्या करते हैं आइए देखते हैं। और ये देखिए मछली पकड़ के জামা টামা পর কিটা কিটা এ মানে যে যার ঘরে ঘরে গুণ ওইটা জিতেছে हां ढिला हां एकड़ा के आशा अरे सजा करता रे गोल मालगा धरे एक दिन आबा तो बुढ़ी जी होगा गोल माल धरे दुटा पड़े ये देखी जिगल जलिए जिगल लिया থামবে देरी है ये কাঠ হয়ে खाली ना कोई बात जाता है देख কত বড় বড় মাছ কি খায়? কত বড় মাছ হ্যাঁ মানুষ খায় মানুষ খায়। কত বড় বড় মাছ কি খায় এত বড় মাছ কি খায়? আলো हो তিনটিয়া কো খালু ধইল বাবা? अरे केकड़ा गोटा तुडा তাকে সরকা তাকে রাগড়া তাই हां हेडीरा ये रुपए गामला अरे গোটাটা দিয়ে দে বুড়ি জি খাও বেশি বেশি খালে মাছ কিসে পড়ছে সেইটা সেগুলো লাগছে রে হাদা হাদা হা হা মাছ তো দিয়া ভূমি মাছ কি খাবো না দুটা আরে উগা উগা রে দুটা গাই গুণতি ভুল আর ঠিক করে গুণ তিনটিয়া না কালকে একা কি লিবে করে লি যা ও ওটা খাবো ইটা লিবে সেদিন সব দিয়া দিলি সব তো হলো 40 টাকা না কত করে দিচ্ছি কথাটা বুঝো লোকটা লুয়া লোকটা সকল খুলো খুলো কি বেলে কেন হয়নি না সেତେବେଳେ ହେଲା ହେଲାନି ବା আরে আচ্ছা কি হচ্ছে রে